السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. lekare we yamuna ha mun na ne shaytan ba yitajena magatu oyo me ba na jita kan wannan to barka ke wannan kala barka makana yolo kai anafa ke wannan to barka mutu wannan ne tirni adule da na ko baya annan balle yamun na maza ko ka kusuma ko bai wo mun nan da ko annan balle wannan shi wanda amma gar bolen gandara ni ngul ka cinta ke berewe wonu modro ko wannan de ba na suma ni misalwa wannan de ba la tulma na kinga wannan de ba la be boroza na hombe wannan ka boroza na be yo wele mo wannan no yo zeire cirim araka wono le ko kawo su ma ci guzana wannan ci guzana wo leke barka zana ko wannan misin ne wasu min to bene kun wannan min to da kono bar wannan to da kono be awu min misan to da kono be wonu modru ko sarakara wa ya boro na fare usi kare wa ya sarakar be jan wannan ne makana bolenke ay kan yu de ngel kum na na nyoma nahma muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullahi yenene wannan ne makana bolenke kake hata noki ashabu ki kan hoki yake samun suri ni antul baltere dina bizekere hinda wannan ko ka wannan da mun be jawo sadan dawo islam sadan dawo ne e wonta ino yaro kallan no ge da dula to ka jije ke kwai won taka won yasika e wannan yan wannan ha ni ngel ko ya sana wannan nan bulle bisin ba azana e kore ngel ko ya zaro da tun wade kunawo wannan na bada mizana ko ya mai wannan yan wannan ha usu yin ta lafi alu lafi wa ko ton to yin ta manga yentare manga wo turka woni ngel ko nan wanka he wannan wo alhan ngel ko on tare islam bana dona wannan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sana burona woni ngel kam bankam kan woni ngel kam ba zar ba make na nan wanka so da ba kan wo ko daga kaya ko no ton to kere kun ya he won anta ila awo bankam dum ko ton to bedana kun ya na he won so ar yin sababa wo zar ba wona wuti kiyama no wannan barbe ay ko wayan wannan haku du zika bro ko mun wole selma be wo min bre taba ambe wo men yombe duniya na wo men yo gandara be kiyama to moro so alhamdulillah kuna hire bar mayu donc adalle kambe sheikh ustad bashir dabi bin le kara sura singras wo alhal ko antaran islam ba zaman wo mo zalin ko antara ko ubur kuma narana o kamba bankan kamba sar banki dubun kudi na kawo dole ko yayi wona bana wonna ha kusuna ke baba yuri ko na nun me ga mun ga da wala sar wore kan wala biya ka kiyama wa hiya hokka jamba yofi ustad abdul hamid bansi bin jambata mi badi ne da su wado mi ba kangara ana kan won dunduzi abakan wani sababu wani tarbin da wani kuma na wani takan kukula kam ya wasa zabar min ila harkalam duniya na namsram kiyamu donc bono be e we yan wannan ha e wannan hire bare mayor yo e wannan kan so wannan fa wala me ku suri ku ha telephone no ko ko sabe e ko da mood avion wo réseau wo zela bunto aya gura mun funfu dare amar wannan sarabare wadda mu da afnyo aya mikro ni ngan le tin ngal ku mikro on tawso be adaman tabo le na be ni moro ta be ni ko mun ro ta to na baran cina donc mun na shawara mun ga ban woni e ko ya wotun tawso e ko wotare be wado wotan na turkan be amma ngai wannan mi abuwa da wotan na turkan Quran ko ya sanata sarban gona wannan lirim wannan cirburisam allir sarwam hobede wannan jana nado ba ku nasa ku yana namu ga ziriya jiro dan bi jiro kan kaso wannan mi ro guri mintu wannan borno ba kan dawo bango on wata ko woro torkam yin tembe turi torkam yin tembe torkam ma ko yinna ebna samin wo don suru gandara kan wata rabbi
secretary o ka watar kwayan wuta ai ka bu ka wa bizu bana kan du me ne abin ne ko na ko yo bor ko kai bor wana ben bedoy a gwada ba wai akan wani da ko bor wana wutare tanem won yin temito ko watar kan wannan mirama bo kara wutaren kere don wannan yin tare barka danwo use kare wonyin ta lafi wut lafi use kare herebe an wonna fa usuni sibo bo ma yoryo wannan no shaytan bo jaw manu muruto e kona tasura ne ko wannan nan wa kan wannan yadda ke wallahu a'lam sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh don ko yayin wannan ha kan mai rewo a ginte baro 45 minutes ka je kula be minute ko ne ho wannan yere jawa kota inshallah ko wannan nan 45 minutes donc contrôler lo na continue de gamba la sangra sa 45 e ayama ya 45 e ando wala katawo ngwanyen tan celewa nawo kon tan bara ko sabambo ko mbara yogo so apon sembo madama na da kwa kula karon ko yogo manyi bon kwaye ni kon sembo bala na nyebo donc ngwanyen tan celewa bo ngalla kane kanta ji ana ko sabam baka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة الكرام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ونعوذ بالله من البدع ومن أهل الضلال ويوكان نبجد دعونا أنتوني كوكا بركة مغنى زي دنيا نيما أبوال إنسان وناني ألون وما قواي lahara nema jille za wonna ne lono jille mumin no majille wonna am yo gasun nema hiyara no kwai bichele jaw lebore be kwai usu ya dinta hom weda ha yan wonna ha wono dunda yan wonna ha wono do ma yan wonna ha ko nanu wo bo wo su bunyaro ma kan wo ziba bunyaro ke
wasra be hakika wado nyono savanta baw azuren dentire ko ma usuya denta wasra be so wado nyono anne muhammad be wannan logore zane wannan lo mangani ananyo dunya kwayi wuma zino ka rimbiroki kanon wa musiga no nyaanle musiga no antanne l'islam ba nura no wannan ne wonna nura sanono ndroma so wodo abisim bichen le jaw wannan ne wo bille a hanyoro bille agom ngotom bini mumin nom ayawo gonu ngudro ka wasra ka usu ka dundozi kam wannan noma ga sureke dundozi tekam abaka wa maga kulisla no bena woni mirba gurizan na de se karoga su mirba na de no she kan ko borko nyamor so ko nyamor kan l'islam bake munna wodo abisi aya hiya mabjinawo yawo adama nyoro ka dundozi kana azani ngado ka wonna nabawki awonna nabana obo me yaddinu me yaddi millo na ndabana bono adama kan hawa oke ango yogo na ndabana mbogo hiyo nondro bure dunya ba petigana anyiba wusoni abaka agaso wonna nomawe wusoni ngado ka wonna hoyen ko ha atom anyiba wuson so abaka yire zerai wusoni ngado ka lokan gwayar ke ati kuma anyorobon no yogo be yire dokurebe abaka won yire zerai adojina awaza wusubi edigan gwa biyema ebe hon hima kan ebe hon bake ebe gasuje kan ebe bojeke ebe dina kan ebe dina warki usu digan nama kwaye azemba kwaye wollese ebe menenso anagana zinkebe zaninga duka zibanna be kaduna sabudusi wannan yana yawo gono ka usar ka usu kan yiba usu amir ba kan saraba murajun la ilaha illa allah be kasrahi awon ngo kan kokem gwawo gwa ka tani ire o e ka obe ba memen na o minno banka ana o ziworo gako amboko kan qur'an ke amboko kan sunna ke wannan be banwo gwa ka zungun na mirwa ban zibani zungun na nyodar mirwa wan zibani be zabe hogandarayi wannan hoganda abdu karoben arsenal awo dan yoro l'islam no nabiya matarahi alayhi salatu wassalam munna mirwaro non drojawo adajina waddo juno mirwaro kon sran no ko be ben wannan kitawo don doka huntawan no ko bene annabi muhammad na hebim ana babam sallallahu alaihi wasallam min bunyaro kwai abunya ba no ko nebe hodan na gasu dinon kiba dina da borom kan yi dina kiba wuso kama ho aina min bunya bawana yanna ku figa gwa gasu islam ba nowe qur'an mi minin karandun to hadisu minin karandun to nabiyawa bolle minin karane don wata mudubi ana gankan l'islam ke don to kibini ye e hoda ibun mininga bo igasun dinam no ki kan usumai qur'an mere taw hadisu me tawe wado juno na dimbiya kwai wona nyaale gutam nyaale ninga do kan gwa wusigan sewum nyaale dimbiya kwai wona wado sehom usudoro makan seke kan do maso kan senyroke e be chenle jawo way ko nyasinya sekare wona ko takare hinna yirwede ninga do ma hinna jinnawo we diga mawjuno menge bone hunkarane be jinu adon buri sinye jinu ana zam saraba arba jinuma mondinga do ko na manyene ngo shawwali be do man gargar jinunna wona do ko do men le karane we yamuna hakon na ne zawra man ngabaw wo sura bu hune kan birisin labe ambe wo karsama ba ci barkawo be
bonu won nafra bare l'islam babe nowe ko binyas koko bonu won mino o zarban so wol islam babe nowe donc ko won mino wodroto be sura bana man kabire sira ahire mangaba ana zam saraba ngonna ma ambo ngonna dina nobe ngonna be dan wonne la wono dama sura ban kan koke atornyenta kana heri huza ke ajemma manga hirbna sana centa misnin zibon be ngonna ma di chende jaw anallo nyoko ngwana kanwo goni ngado ko ngona nangwa uso ma yinawo man yahdihillahu fala mudilla la kon kan ngona nangwa na dundobe be zaba da manyani uso dundore awo danyo l'islam no hakika no l'islam babu nobe aleta matin kwaye keber revision bam ki dina be isurgo ibrahubum ibra tajdidu bam ay ibadada amba dokana mereke gobi aleta ma kawon zurwo kebe zurwo be ke nyom ngane ma katane yire o kazani bi ki min sase kudintinin bo ki hu manga duima furga manga kuimema e ko so manga daw molo nu ngodro ko na darebe ma e yire gore mbe tawbe gobi aleta ma kantane yire o awo bedama katane yire dunya molo nono wo mo misrba manga bire na sinnaru rabe donc hokana wo misra ba bankare ebe merjinjan wusuma anabe gaso arzana ninga do ko buri min ndaba nobe amoy diga ma hobdu ahubore be kana sorgore be ka badada be ke be ayon ko ben wo l'islam ba dina be gwa ka bra hokara l'islam baray ajinlo kan hirki akan quran ke allo akan hadisa ke allo gwa ka bra boran diga nama be kide jinewo ibi guma golle e aliko alkiyama hinoso ibru gumaza ben bide am ben me ya honhom bene kumonwa moba kumonwa so moto ugaya aliko ngona zina mekido jinewo vraiment e dunya nyen tarabi amilatun nasiba usudroma kambeke biya ka wodanyo guriza no wona yi wo karmiro wo kar samara wona yi sonna jinongo ko e sura bakan koke huni ngaro kana wodina be amra hubon ten kwaibe o be sura bakan koke wiya diga ayen sababu an hilo dintin zanno asorgo mbango nana he qur'an wajinawo ayina fazakkir wala ma wazakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin katodano wala man nabiyama todano be na bokon saraka mon nanobe ebro nafrabam suy nafrabanne so mimbra banyenta point ninga do ko mo ngoti kuma kantane yire ko sura ban kan koke la alla way yanguna kan wonna frabambe point ka ko ka vantan nama be aburbul lombro kam biku so e wotene nyabe alhamdulillah waka samay nawo e buro le ronu mo bankare donc an leku an wonna fraba usu nafrabanne wa point le kabe bini al ikhlas bini gobiya na manga sorgo da be sona ejeda iniyama ejeda ihirma kambe bo ibinela kebe mesimina sasodon anzibani abaka tokaman yiwu abaka dendaren yiwu abaka gomintu di anyi gomintu dinai o hoka nazi fase gwada on bil islam babe no ibina wuti boti hinnu dunya na on be sonso wahabiya kongo lensa kusidda kongo adan no ben do maza kongo ya wuti wonna nzi ne be sonso no hobiya be ya wuti wonna nzi wonna nyina islam be ne bene mbira ko sala wata kannalo bo katanira kare be wutini dunya na o ne beto kiyama hinnu so wonna na ya ne betui hobdiya ka danyoro wona yenten kwaye agane rimir revision bam revision bare mira dina bu hubore amra ho kala dina bzi amra sorgol
biya kan wannan nahi wan qur'ana jinawo fa'budillaha mukhlishan lahu din wannan yana nabi yamani sallallahu alaihi wasallam ilon babe ban wannan ya dinta fa'budillaha ilon babe abawusu ya dinta mukhlishan lahu din ebe zogobe bin dinabe ebe merbabe bin dinabe ebe zibabe bin dinabe besorwa tunto iber besorwa usum ngam merba ka ane muhammad kinkana sallallahu alaihi wasallam amma karajina ala awamage lillahi dinul khalis nakan wusobi dina kan yitititebe ben wusu ya din ho kebe ho vanta warmabe ebe ho minim wala ma dendarem wala ma gwahom ana tun wannan zibbeni nibiya mana hebbeni wannan yana wa wala baba mai paska an yititebe ban wannan ya din ta ho don Quran nasinna wannan mirba kan woke don ano ya gan kan gobiya ke ibini wuse ka lere don iddiga mo mirba ninga do ko wannan yana ala lillahi dinul khalis awon maga dina kan yettetebe ben wuso ho me ka be yettetebe la wuso ho bembe aya nyambo abiturin kane nabiyama hadisa zama bubo won kuzi sallallahu alaihi wasallam gwani nga do kibin niyen ne hirma iziba atombe gwani nga do ka tane yirebe denda ameno iziba atombe gwani nga do ka tane yirewo ayibi niyen no kuma bankana kana ke non mo bangwa mo ban dina zabe ngonna nyinawo uwebe dina wuso kabo uwebe leka bezabra wa wo singa kuma o jaba wo ma dunya kan laharake don wannan doroma kan beke sarasran no dina kata ne yire e azinta wannan zibi bini wusumin to dina qur'an aya vanta jina wonya qul inni umirtu an a'budu allah mukhlishan lahu ad-din ahego wonya wannan me modawo ajina mon lomba ziba wusu ya din tam mo dina be ka humbitaw mo zogobe don ka humbitaw abaka ho vanta na nakuma don kan honinga do kata ne yira yaban ka kan wannan mabe abaka ho vanta na nakuma kambeke don aya nado suratu zumar no don wannan ne nado hin biya mani sallallahu alaihi wasallam ni biya hadisa vanta banni saddad ibn ausi bi su hadisa bra ana tun biya mazi sallallahu alaihi wasallam imam ahmad be hadisa soso na gusraba sunan ahmad no nabiya manyana sallallahu alaihi wasallam man salla yura'i faqad ashraka ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك وإن الله عز وجل يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به وأنا عنه غني أين أقواك يادا كنا يه نعو يادون ووني gwaka yada kunna yi yalla leka gwanni yada mu mebire kibide chaw ebilu ebenye ebiyim kibiba da min hiro mbarkom na behere kibida kan zamake nkan na me ya taraba min yire me eske maangun na lenta mara huninga ne lebedu niye be wonna lenta ma donc niye be ka baran wusuto be wonna nyana faqad ashraka waman soma yura'i goninga ka lekose don kunna yi bezabe be hona kuma kan musuke saram lekusire ke be yana abrahin kan gargarai me anyan kun ka dabe wonna leta makanta na yirewo ibin niye be awon na mintu nyan kun na maso adom me so goninga ka saraka ba kunna yi wonna nabi yana faqad ashraka bezabe hona kuma kan musuke don ziboro nono wannan ban sinu kan na jinu kibi wannan ban wakan ko kibiro hobe be nebiyama wonyo mana be menga so wosa so jenjen so be kan wo gan laten kwayo be tanke ko woda mo na ro hubo be aben na be donc bi huya da mambo ay avanto ko na be bi huya da mambo wannan nebiyama jina sallallahu alaihi wasallam awsuha chimana busu ana khairu qasimin ajina gwahin ya ka tanira yi hojirin kan koke ajina wannan foran nako awa ya ga mangan gwahin ya kun hojirin ne be awa manga ya ga mangan annoko gwahin yo wodro dim ka tanire o abada mana ga mangan figa
ntisi kawo wa wana jir kawo zo sodde ka gwadeno ka zursi ka gwadeno akoyin na abakoyire wannan yana wo me awo dina no bobe awo lono wo zibi awo dina be akawo nan gwabiya kan zibam me abra jirin awo kan gwavanta kebe gwavanta ne awo maka jirbi in ba wo hobutu ibe kan bezaba kim awo jira bezaban wa awo jira be so baske akirsire zabe yana wo wannan ne deni ika jelle deni don i awona wannan na guma kwai wadan yiro islam no goni ka hona wo wannan ma zure tenobe hobudu a wosu annintinwo ayobo apuriwo wannan yana goni ke bin na mon wannan mabe mon gamman ngane min jibo honi ngado ke be bamma ba ku hijim hiji arraka yowo ba ku yada ben nyarem jinna kotaw kandaba no kotaw hobiya ya no ba ka tanire le ku sirem no ya no mesia no dongo kore barka nyare ko ayo ya no kibe hozungun nano no dembiya bi niya ber ngam wo he hadisa wo juno le kera bena yada ngo mebe yinzi saraka bena banka kasono do nkane saraka sono da babe yire la saraka be yire men nibiya wajina kibe bakun nibe yibe ayina be hona usuma est ce que abba kun nibe yibe ben na hemara yabe da ku gabe yibe ben na hemara la niyabe katani de bin niya bakon na yi kun na do ziboro nondro nobe ya dare ne lekusire ne saraka bare ne zibo wo zibo hatta na lekuba Qur'an kan bare ma hatta na lekuba ta ne yireo donc zibo kwayo ma wonna nyinawo mba wo jebo bi zibo ma kwaye ato goni ngado ke bin nak makana wo kebin donc mameno wa yewna ha ku niero hubo niero banka uziboro banka etiri itunto donc ku zibo anye wonna mento biya ka wo modde njinawo anni be bene tunta ku niebe yemma ngabe gwavanta hoba nasuma figa tembe bena wanki yadaw tembe bena wanki lekuso tembe bena wanki saraka baw ebena wanki Qur'an kanawabe ebena wanki zibo mangabe ki niebe tunto kan yemma ngabe ajina wo manga nyaba kana manga zogo ke ahun hoboke dora buso bakan ke abakara bo waziriga go huza nonno go banga munna ndon kandabaza nonno jingo nonno hirgo mindabe nae boko wadiga na be dete a wote menya sure awo dan yoro islam no ya mini ya henaw yala wozu nukuro wo detaya bakunna yinyu komara e bonura wo furo wo detaya yala gommintu nyangura wo sarakara nu ngodro ko no bango gedwaro wonaya yala gommintu nyangura ba gommintu mabe yala be adama nyawozi woro mara wo hijiro ko wonon bam tunni burkan tare manga tenka ayo oke en kana honya ko nan ka kan wonna ma ka tun bure ke tare mino wo ko ayo ke bidiga do bi adiga a cekada wallahi bi adiga wala kumona bankana we ya heran jonongo kumona bankana we ya heran jonongo bo wo warma ke be warma be wodan yi zama bo won kuzika dan wonna yadama inshallah dan wonna ne sura bare manga abba yor nungoma ajenne man so baka burin derere odin dozi kan lena doki hakikatan odin dozi kan lena doki yaran yogo wona bandita wala nonwo wo mo goyaro wongo don lena do hurbore emma nyente hoda kun zibba ku usuna sibombe kan yi wusu hobe kana zemsara kan nibiya ma hokebe wo balla be gobuno bi adiga gwahya yere zibabu bolle bidun wonnan nya ganna ba banguso don kan woke gasurebe teno be adiga manam kibizi wo noso ngubi l'islam bab noso be lebudo temro lebudo kokoso usuwe hoban yoro etem kan puri mintuma ahiyam babe as-sabr kibi l'islam bab no ebe man barebe to ebe bakuna yibito donc dina bu kibna no kale be bal l'islam huzabe parce que be zibo mun amintu ini zibo nabi ma sunna sallallahu alaihi wasallam ebe danyale wode bo nyabudu won tara lebiya so dunya ce kwaye kibiya yin kun nga bombarde kibiya yin gonu ngol laran mboko kibiya yin gonu nga larna bo budu balla wala ma yasunso ni laran bo harbobe mi hin yana dum
at-tauhid was sunnah kajina ngonna ya dim nibiyama hoba ka gabambe a don temudu kido nyine be danyale kan yimma ne kiddo nyine srafa no a mimbi an ko saka ngonna hoba kikana de lullo ko ne nibiyama na ambo ne na anabi ibrahim rambo umar lombo abubakar siddiq ron labrona no bukubo ebe mbure ne hobbare misi bawo awnyanta koyi a don anazem srabai temudu kalere zibo ya daleo donc fuki bin sugurba amba sahaba ro sugurba nibiyama wato ba wodiga isuwar mangama so yawo kena ngonna hob sarebe nibiyama hob sarebe a memare tenem ngonna ni suguru hin kan nibiyama ne an suguru hin kan ne ma so woyo ganadu ne annoko donc borom oronya takkan nibiyama ke ngonna nyina nibiyama fasbir kama sabara ulul azm modo mimi be kom su sob yebe memam hoza ha kongo gogo kuma kongo za kongo wukuru kongo na antebe ebe ka Abu Jahal ke Abdul Muttalib ke ya ebe ka Abdul Muttalib ke in kan jira na sana makara kan nibiyawa ke nibiyawa ya ban Abdul Muttalib nwa awo ya nyinawo Abdul Muttalib be zembe ma ya bambe nwa awo ngabe nnoko ke Abdul Muttalib ngabe nnoko da nyiden da ko kana zikma kana hajina awo ngabe nnoko kuna nyiden diga mimre ko senyima mana hajina Abdul Muttalib noko awone kuna nyino wala donc be ebe buri be dina ka tasuma kan be dina ke bona ko ay wotaw ni nibiyama lesan kana wona nyina nibiyama an ze ko qur'ana hobba an sugurba basamban nibiyama guriza no wolle kan sugurba annabi ibrahim sugurba ma annabi nuh sugurba ma annabi musa sugurba ma isa wa kadhalika bi sugurba ma da womo ngon sugurba so kam hadro ko won tawbake mi wodina ba da man ko hade kewe bi yan sunson mai ebi yan guri bore mai ebi yan yasra bore mai donc ebi adiga ebi bure ho ebi kan biyan ho ka biyan hodini wakadhalika billahi hijab sare dombe lomme nga hijab sa kanta ne yede moderniser bawe na model ga no ho wana warma be ana solubo we hubi manga sona aba fogo donc ki do jine o ha abiyan hodem kan biyan ho kede kayima so be matun soy wannan yana nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa bin suguru ba bisa na suguru ba ne me suguru be bebe na kama azamman kazi yana wa ma sabruka illa billah ibn suguru be sona abkan yi hosuminto don ma kuma ne suguru bebe na hosuminto ku ga suguru ba mi suminto be ayere na sonsowo ayere na ze ayere na dabir ayere na po ayan hobiya kwayo ma ayakore kan ibonne de sonso maza bonna kuisa sonso wore maza dina nobe adina be ajenen men lon kibi kusa zama mbe be sonso wana nama mba wozire be o temudu kala o kunya sum ka o kunya sube zibo da jeno amanga na kama bambe iblisa na kama bambe biya ka nyina ngonna nyina wajina wa suguru be yawo ngonna menti benna kanso e ben ye donc mor l'islam baba non e ben ye leza l'islam baba non ebin yi kudwa l'islam baba non gwavanta na yajina a zagara kawo yina uya zere uya sunso uya pure uhubiya kwa yo bam angota na ta dina bre alirba gosmai angota na dina ban so don abdiga gosmai na do mimmi yin dentir gwaka lenta dentir ma bisa ya usigere mbo ebe yin so leza broza no ngona na nyuko ibrahima nyen nyoro no on ba leza no bani israel no so biya diga ibrahima nyen nyoro wonso suguru ko ibrahima ba bentuma biya kan wonna na hewon qur'an da jina ki billeta ki dina ba gwa mangabe ki yi sugurza usujina wonya waja'alna minhum a'imma yahduna bi amrina lamma sabaru womba dina be lezanno ko leza be amri yida mo ngai jin lebo go wona diga mai ego gama bo me dina be kebe ke babe be hodara wo mangama kebe ke la kada be la kadara wo ma kebe nafsra ka mangama lo be ya diga don asugur banka mimbiki beza no won nana nyuko won badina leza na bani sere sano bala don won nanan ba temman sugur bawbe won nanan yawraba don kaziwa mangake anan ba don hino leza no wa kanu bi ayatina yuqinun memo ayara won ya san yuma ni dentirka woni zibane de donc kibiki sugur babe kiki dina zibabe ba hejine ke ba tawon kanawo dellu bebe wowe huninga bini yumma ibe suguru bam huninga bini yumma ibe zibbam donc ben yaqini be temudo be zibba tanka lere kan yaqini ke ka hakika ke
kan nake gureke kan jilleke daboba wala mi mai me wayutun kan yaqini ni wayutun kan daliro woni donc tanku wobo digan daliro wolin cewo daliro wolin cew ben qur'anam daliro wolin cew ben hadisa daliro wolin cew ben iswarum sira unnabiyama iswar ba kanda ba nabiyama be ajallun loy ya kollun loy akarmiro kun yumabe in ya kollun loy donc ndam nahma nyino wahshi Allahu akbar go non non nyanta jahil ba tano dan umpangata ko maga sul islam ba so be sarba nyanta we wahshi nabiyama ka abraham maka legobe temedo be badr yarbat an uhud yarbar ma wahshi ya nabiyama zi purize be hamza gwaya dawso awana ze kawo da mana zebe lomban ninga do kan tawara awan masru abar kuyrawa wobe kallon babu du wuta gara kana ba burkina wahsi be sanga ba ben nonyeba gwadin ta zere awaya ban burkina mo gwadin ta zere be ban burkina ana gabene uyo sarma mollo dema hosimre wo masru abana da manta ana banka en formation ba en son lihi ana no sem aye ana no nyisi bunya ka wo kude me kan von kan ga o de yarma gwa demi do da mana zeso ben hamza zerma ka usiga murba banya burkina so ne sarmaro ka ne gangre ka don na ba burkina ne biyama ka ba makal lego hijra do rasinyen ba mabe ne biyama makal lego hijra do rasinyen ba mabe wahsiya si an wada kuma si an wada kuma parce que bomin to ne biyama ba ko banya su jilli aw ko banya su jilli community loke so daroke pangani ngaro ko ne biyama ga summe go suma da mananya panga bre wahshi ka sibi ne biyama nyodan na bir ay an gwa daw na dandawo na tan na ku na kan wado kim ajina beza bana ngwawonan ka abra ba wona ku ne biyama na wase an ne biyama bi bisere ana le ku ne biyama si ajina lo ayna ya muhammad muhammadu kaifa tad'uni wa anta taz'amu anna man qatala aw ashraka aw zana yalqa athaman yudha'af lahu al'azab yawm al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana wa ana sana'tu zalik muhammad ayilo takre ebi mirbaro onno ebi jine ko gwagwa meyabo ko gwagwaze magwa honna kuma kan usuke magwa jada alkiyama hinnu zunugaron susurebin kuraya wala man farkan keben kuraya fennin ado kata ne yirewo ebebe yira nowe ay ayogo mbaba no frebi be muni jelle e gota no so ibr burundas ferbe no mon bakar mon no bokwai ko gozin zere ne mo gozin ze kana man ebe zi hamza mo beze ngo vanto zinze o man ne ba hona kuma kan suke o jaro danda o bero mimmi emba kare ko gwanna ro babe miya azabe yi alkiyama hinno minninga de kata ne yire azabu mulle ferm azaba dam mambono dun to figa kan guri warke monono ko ayo ba fa hal tajidu li min rukhsa yalla ibi buje yire kama wa nora fa anzalallahu azza wa jal wannan aya ziriya don ka wahshi binni aburun islam ba ma ajnawo illa man taba wa amana wa amila salihan فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما أين أقوى نونو كايو زنو كبه هنا غوازره منبره جادره بميري كومبا زيو بويرو كايو نونو بابي بزاب أبودان سيو أتشيربان سيو كم أقوى كابوتانم دي أنسركا وسو هنيا أنزيبا كاكو ziba ninga do kata ne yire ahuton wannan mento don ziba do kuma ziba wodro mbade akabe babe yubaddilu la sayiatin hasanat aw ziba vono bunyaro o bro wusi o mba ziba gore ziba manga wakaw faqala wahshijna ya muhammad hadha shartun shadid aina kuniso kodan nade mobiya narumai ya bravanta kuniso na de koko illa man taba waka botam min pore bene wa amana an saraka min yebene wa amila an ziba puri amalan ba ku ziba karam
o ho wana nan modiga amalan be an zibo nyuko ba ko zibo nenti no agutan salihah kambri yen wusu min to ziba yettetete wallahi wahshiya to chefur babano ana hoda na ma kwaye ayina haza shartun sadid akuni so kangadanna awadanna made katani yireo don avanta tawbe kamboro fala'alla la aqdur ala hadha ayadama kuni soro nondro momon damade kumonan damay kumo gasum murbabo kumonan damay don mo gwazerebe gotana ana gaben chawe mo shirku babo min gotana ana gaben chawe mo jadare min gotana ana gaben chawe be mi mirebe minno o kwayo gotana na gaben chawe murbabo min bawa oda wahshi surama don gwa kundani chefurni nabiyama na birin kan gasul islam bawo awana heka diga wannan aya nan sir wannan aya mantaziri ajina inna allaha la yaghfiru an yushrika bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha usujina aya awobi ya faraban gwama sai goninga da ka hona kuma kana wo suke mi kibi zuno ga vanta me borombe don kawon wannan noibe mbawo ya faraba sa wahshi jina na rusona min vanta wannan na yamboronna kebe nguna na nwa imbe be ya faraba zaba ma ya muhammad hadha ara ba'da mashi'a na rusona mo yenna bas na nguna hu non taw usub kawo nwambe be katani ida kana nwa fala adri hal yaghfir li amla mo ba donc mo nguna noire kamo ya frabare ka mo ya frabare parce que nguna nyinawo wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha awo gwa zunuga ya frabare gwaninga dukata ni yire man barebe bonni mi zunuga wo zunuga ka borom bako gwa zerem bako jadarem bako kumbam bako bemirem gwa ka wo ngwa mba wo ya fraba wa shejina don ngware manguna minor manguna anware nontano bekata na nwa don mom murba be temudu kalena zunuga ronungu duk mo babe sra mo man bay mi awo mo ngwai agotana muhammadu mimmen koyde amma ngona na ya aya vantage afa halli ghayraha yalla aya vanta baw an mo bumbonna yali aya vanta baw an yor kamora kulli ko gasul islam bawo ngona na aya vantage ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ya mo lonno nungudro ngona bidda an lonno won wareda an lonno won war ana manga ngware ga sulonno wonno ya mo lonno nungudro ku ya zara mangoma yogo abaka ganga zarafiya kaman wannan bolenke mun sunu garo kwaye mo nan ya frabam moton ya frabari cir moton yorsra cirso wahshi jinawo hada na'am akaman kalena don awamma awasi awaye fa aslama am hamza ana wahshi bintu raba don kallimin kon na duki fa qala an-nasu zaman masujina ya rasulullah ya munna nyodare inna asabna ma asaba wahshi minninga do katanera wahshi yinaya awo gwaze awo honna kuma kan usuke awo jada awo bemi awo naba be na lowo yihowa wahshi adin honna gabe wo kwayo honna faqala sallallahu alaihi wasallam hiya lil muslimina amma nibi anyina l'islam no jilli kwayo honna kisab nobe uddiga yarro noma ya wahshi hodar ninga do katanera ayibiya amma kare l'islam babu kurantaw be ko l'islam babu no woyo hoda naru mara woyo hodaro dina makobra hubum kobra bandadara agangwani l'islam baba dada parce que zalero ko ne tawten kwayo be tanke ko zalle tawbe donc bankere ganam be tawso ya wosino ma amben tawra mulla siki bene dango be sibi e dintinkam sibi e azarbam donc woya to man kan dintimi ko be tancara ab tanwa ab koyenwa wo huro woso wakadhalika dombe kamane dina bana musiga maraban dada be fa huwa min babin aula ben honinga do katanir aggoren taw be manga ya ganso annako hobi an kwai awodan yiro islam no ubu dina buto mi dintinkare ubu dina buto amr zalle ubu dina buto don an taw don ba tamono balai iya wuti alkiyama hinno don hosibe be wowi
bo honinga katani reo donc ayi sugur non nebiyaman sugur ba ka washi kan tula mi l'islam menado wo mo wono tonto so donc ko yogo go no ngodro katani reo ibi dam e danyi bo dintinu e dama e danyi bo nyanlew e dama e de danyi ha donc anye gwa ninga do katani reo adango nango wo ngo bala bichele jaw talabatul ilm awada yiro l'islam no katani reo wo tawhid be manga ab dintin kare donc nafsara kan wo yiran no sobe woni yen sugurma woni sugurbam ka aya dintinka aya yowo aya zarba abka setan na bo wowe temdu kalere na donc honingan taw na hamanya no dore ko dore be bebe wobe ki ngwaki balo donc ebe dam ibir siban kan yirguba ki badoke homna dama ye hoy ba duniya minono la fuka anye fuka dore min taw moro jono l'islam babe dinul ilm dina dore dinam karnda dinam la kadare dinam kibina do ki la kada kibina do so kibin la kada so don ki a kanda bano gama tan kwai ko mene bi dina hubanda mamboy الدعوة إلى الله لابد بدون العلم الصحيح كواكي بديت الإسلام باما إلو يبكي بير أبقى تو هو لا تقوى إلا ربي الإسلام باهنكا إن ين بير الإسلام باهنكا إبن زمان كاتانين يبقى وابك يولتا كي دين هنكام إسكي بيدا مهنكام كام بومباكرا فوكو دونو دوري لنغم ريبو دوري بديني إبيا كاندبا هي أميبو donc amanum azibazano mongozi intebo ngama malake beda na boyben kusi antamri yirewo dina ka banka ma so dorebe sona de kana zem saraba donc sahaba ro afamu yare masode ko meni dore we lonwa kande lure bin dina gungo kuma yogo nebiyama addinam no sallallahu alaihi wasallam nebiyama jazana wa balla بياكا وننا نينا وون قران ودو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه بدا دون دورني كام دوندوم منغاكي دورني كان دوندوم منغاكي ميربا يوغي نارو نو مي ووتي مينيا اودان يرو الاسلام نو مامنو بي اوتونتو دون كان تارير ودينا بي منغا dore manga sura da gwabe nabiyama wutan jinam sallallahu alaihi wasallam sahaba ningata nabiyama zi mi hiru aya diga nabiyama wotare don akoma ana minka agwabgata minka ka gogauta be ajina ya rasulullah ji'tu atlubu al-ilm munna nyodiri burma ko man ka dorema nabiyama jina sallallahu alaihi wasallam marhaban bi talib al-ilm inna talib al-ilma tahuffu al-malaika bi ajnahatiha thumma yarkabu ba'duhum ba'da hatta yablughu as-samaa ad-dunya min mahabbatihim lima yatlub ajina dore kama za inyasi nyasi ade dore kama be dore kama zabe malekore brma azam na zakubo na brma amma wono bako dan goma ma wono bako dare don birka mabam ne dendir kura malekaro dendir na kura ya don tulon tana brama nyaso kermbi din ta mentuma kermbiro no ngodro ko wona digare ma go beneme wo ziba bawe ibri chene ha don ibri kusimma maleka ro donnado man do adanno ni dendiren kura dongo ni tulanta na brama yaso takana kaya ka aya de mamma na sahaba na do bura nabi sallallahu alaihi wasallam ka be dore nabi amana honyo kana sallallahu alaihi wasallam dongo dore be morojo no naro hindi biya sallallahu alaihi wasallam dongo ka dore man sura da karbiwo ahiyan babane murudu ton qabisa be bun nabi sallallahu alaihi wasallam ajina ya rasulullah bormo ko men ka dore ma mi modora modora ba yogo ay mogusi mo dora yogo mogusi mo yako mi burmo fa ataytuka li ta'allumni ma yanfa'uni Allah be burmo kebe honinga henka meya ko wona nan besa mon nafraba nabi amana sallallahu alaihi wasallam aqabisa ma mararta bi hajarin wala shajarin wala madarin illa astaghfara laka ya qabisa ayna qabisa kibini zenabinchen jahay ibinchen gohay ibinchen hobo dirbune basitem bro dirbun tabroji yo ayonbu
ibin cin dirbu hay ibin cin yun dirbu hay hosib bu hay ibi ya diga nono kwayo ya fara ya wusu ibi usu ayafra ba na ka wutani zen ne biya wazika ba ka dore mana don wunna ne malaka rodawo kan jarwo ki gonowo ki hobrowo ki ndi ya fara ya wusu nakaw amma karajina ya iza sallaita subha kibi dugun ya da bai ai ke fajidda kin yin ta hejine ya subhanallahi alazim wa bihamdihi hubure kan wannan guri zabake lebo kan wannan guri zabake kebin na rohen kanabe awa himinan galen kako de he galen kako subhanallahi alazim wa bihamdihi kebin na rohen kanabe tu'afa min al'umyi wal juzam wal falij wannan yebe bonle ni bombama anebe boleni kusima bama anebe bolen so tason yabama tason be bizere bon nabiyama na do he sallallahu alaihi wasallam wa qul kiyan wannan haya allahumma inni as'aluka mimma indak wannan ne mo hoyerebe ha okibin tanizi wafda alayya min fadlik illa darebe sumun qura ay allulla kanambo wanshur alayya min rahmatik yursira bisuna bisurun labe hisgan la wa anzir alayya min barakatik eben wonna nyodo yowo keben tan barkambe donc nyodo du kango dore kama za nabiyama do adana sallallahu alaihi wasallam asuru wa mawdo bon gota lato dango ka bi misi ko nyambo dore kama za nado wodiga na farono ndroma ya takana annabiyama do ay nabiyama do adano sallallahu alaihi wasallam ana yaso an cibarka malakaro nun wodro ka tanine yiddo adanno kan jaro ke gono ke an hobiyaka donc o wuti adobe na de abri yire o gafu gurna ka chama ke ya kanaban bende wuti mo kuma la karam morba ha haroya minno du bantra londe gwa ki zunu kurbaya wonna nyike bo zunu kurba nan londo kuma la karam morba ha kana mo kun furubaya donc furuba nan zakarara mo zi ba mo de ba mo li ba mo zini ba mo kuma la kadaya bo mo na bare ay anafran li kuma lumon tanka nyoroke moya banlo takere non no kon hodinda ne kon ka yada kon ka hinyeso wo wuti wo nono de ndangura zano puri wo gama ne wo balla yogo ba kullu nga ko na dendame mwara gawosi lawana lubra biya kala no yogo wo gama biya diga fatia do for no surano do for ana gabene ne doaro kon nan kanaba ndugu yirba ki bakare wotaro manga lano wo be don no kon kankana lana ise yandiga luwo bere loka tanire adina min ko mabe ahiyabu sa etan karna yawo etan jumawo ayan nan kuma kana munu lano mo ngo kebe in karna bare nanama me wodora zoroba mi hiruna o gasobro bore moro womber mranya ka sore me gwabe nyen tanka fatia kanda for kanda baka yada ni wodi na zena na dina zena wore anani anabe perdem la hara so ya wuti alkiyama hinno inna lillahi wa inna ko ben qur'an kanda bay kebi yali ko ngonna nzibi e wahin yana be dure ba kebi yayi manga ba kebi leksure yi manga e be wahin yana mulle e sodaw izeda mebe bolen zaire bada ngonna lettre hoka sanrabam nana sanso ngo ya rabba alqiyamah hin nara na saren go ya rabba ni alqiyamah hin quran mangana iso abuka alqiyamah hin so don ango anan bolem suratul baqara ya balla ala imran ya balla suratul fatih so kadhalika barokana loroke aw dayra alislam ko diga nabiyama gurizan ninga kisama annabi musa alayhi salam mo kane beke wo kare ze nabiyama annabi musa ko ay wo min beni walla tula annabi musa wannan nabiyama gurizan no solo ayin balla domin ninga an wazube atahare wadobe don agasu hilo wa hedanyiba agasu misim nyinka gwadenen wuta gina a Musa yalla goya tarabuna adorna yani bikura Musa yana gwaba tarabuna adorna wa kulunto bas mira baso kan dalluke me dallu ningado kata ne rewo ada gargara woni ana nyanko nabe mirbani nabiyaman tamadu nyudarin so bani sarazano mur gotam nabiyaman wannan yana Musa a ebene gane henkana wo donc a hebe gine wo ana halo Allahu a'lam wannan nan dore gandaraza kuma ne Musa mai karimbi ninganya mun ninganya dango na koya hinya majma al bahrain koya hinya ku zawje zezi
ko ordon zezin wallahu alam adama imam bed dore no kibe Musa jina wannan ne mon ganin tama kanaba nansi diga awo gana taya kanaba nansi awaya banlo anaro yi aka dore ma azi dore ninga do kane dango anawo dina danla bugo karo kanaba katanere Musa ya nakan kanaba jalin chema wannan yana kebele ta ke lekube igazo girma tebe nan so lebela to de Musa jina ya awotam hatta abluga majmal bahrain ba kulle wona ko dongo koya hiya kan ko ko zewajo aw amdiya hukuba ma inta dora businye yogo bato hukuba dembe dora businye na sam arabro dongo akal kilino ko wata dora businye ba ko hukuba denim ba ko ahqabum do Musa jina wata ren kana ngo wuti kata nan kan ko barke est ce que hukuba mbara adora hiya kura tagama yonde ne wala mabedani ajina wotam baka o tulbara ya leko na koya hiya ko zawja ma tawonan dora bishiya Musa cenwa akarmini yan tawna man yusha abun wala ma yusha don ambaga kuncimbe ne tan taraban man ko non menze ne ko no wotale ni ngaw le ko wan wota sobe bara morbe bo nahma wa khidr kun wan wata sobe hince Musa sa koran mintuma zobe tamadobe zobe ebe ya daga zogirim wannan nan Misir ba da zobo ayina le ko zobe nyano be lebu do murbanta ambe zobo mutiyan gaso don hibu gaso ka hibu le mi hibu ka sawo amballa ne pera zen lab le kana bon wa bana ngerjili nyebena ye manada ma merwa ni utina ne tarabe kuma se ni tolbanta na leko Musa la kara nyeba ajina be wo kowa bur hobra ben ko wowa ajina hobra be abbo ay zobbo linako wutawo mo kuma hebina tobe mono shetana ya tobe mono ayina wusi wotabo ngonna na hanka wa majina morbe lebi don taw na ina wusi ga tana lebu do ya diga morbe wotare don ciburo etazi burabende vila bede wotana ciburo wotana so don kasa hum wala ma hun ngado ko oddo dono huni ma hodono huni ba do mana wotanka kaade ko ajina assalamu alaikum wa rahmatullah bena bon daga ayina assalamun huna salone kunadu ayina ankara wonge ayina Musa na Musa bani Israel marisa do Musa ngama ayina ayina kumben kona wongo ay kunadu ana da masalun da gwana da salon le kan kokole ni ambe ajina haya Musa bayelo bejinawo awolenta ka zuku kana woke kawon hodin dawo ne hunnin ga dukata ne da wannan na dandawo morwa jinawo awada man zuku kana woke de awada man suguru ba an zuku kana woke bo kisaro ayab no ko tanira ko temme benye ko woka Qur'an kan de burma don ayab kan da ba nafra nu wodro kata ne ayab no wa iz qala Musa li fatahu la abra hatta abluga majma al bahrain aw amdiya huqba falamma balagha majma bainama nasiya huqtahuma kun ya le kulebu don zabtai bonno na wusa kalere no kumire be jina wa bata masu kana woke be jina wo zungu kana woke insha Allah ka wonna noy mbaka ne zukure be jedda ban won zukure be jedda ne chembe na to ne tare tannan kan tare kiso na li ko koya lesi koya be sona ya ganda koya be zera be higandara wom kuna zera lolo bato zano ne chenle bato zano ne dajino boro khededdo ko nyembe ne khedersa ben busosi kan Yusuf na Musa ke ban chembele me ban wono kada bato bobe bene burambe jen koya gandara be lera ana leda hibwana mi togo ana yana leda wana mi ana yana leda na mi anwer Musa jina na kheder jina Musa ne donga be mira ayina awoyi ayina bo bana ayina heba mi ke be boy na yen himire no ayina bombir himire no mesna zira burambe himi ayina Musa mo dorebe kanebe dorebe kebe be mina mi bi annoko bene an gota poya bo wusu ya denta hobambe donc bani sira sano gake ben tawejine gwaba dorani be kubi donc abibo dorani tine ben tam awadan yoro islam no nitulon tanna bera bam berabe Musa kam khidr na nyukumbiri ni ngayi bala nyeka wuti dora hale pour ndirerem nyem nyaso nungojo no nyem nyaso kabe amina wolle
anazo nungo jono aze pengama nungo jono hena azem almuhim amiyabo Musa jina gwa bina meyabo ngo goni ngadu ka ameyabo wazem mai bina bare ebe burzunu ga gandra wonde ayina mona hebe da mizuku kamokra ayina kamane donc ebe momin zuta sai ay ebe mirba kanyana da mo yogo ka honi ngadu ka tanire mokro maki nani ko tan chim na leku hinama na leku pengama wa pengani barada pengam kan barada be kokon gasobe mu Musa kam khidreke na kazir jama kuni hikawa mi kono habre kawabe ka wota ko dom ka chim a tarebe nyotale ko bizano jono hibi kare ngo habre kare ngo wo miziri nawe ni penga yana barada penga kana barada be ambe khidre jina kamana wo penga wutra jem ni penga busina jem ajina Musa jina je donc kaman kan yawrasi ayina atenna do kalere na mo kana beke agane o tarebe adajino lena do bo kisaro nu modro kuna nobe kisabi yo go mor wada yiro islam no ay karimbika wutika ya kadore mabe nafsara ya noge nafsara ba no we nafsara ro ya no aya ba ko wana kanda bare zayebe benna kare wahejin jem kombe ne ngonna na hajinawo ayina hatta abulugha majmal bahrain ayina mutul baren tul ma leko dongo koya hiya ko zewjo tare puri bene ahiyam babe ayina hatta rakiba fi safina en tarabin tul tana baton dawkalere ka hizera bongo kawon takiye ka dorema kitule ba ya koya zera dongo hipuri bene anana ma man karane bene embenye bemme makanda banne kermbiro nonno bemme makanda ba khetram wali yombe an kanda ba Musa an kanda ba jamae khidri ya kanda ban kalere darsunado etarnado no darsunado ko ay woyano ana gabende murba hen kanso ajinawo lan tastati ama ya sabra kibe kizuku kamokibe wallahi bidame suburba kamokibe pete awarasi ana yamburson abo koyen figa be nono ta'bidi abo koyen figa bidame zuka moki parce que dore kama kibin sugurba ki tolle be dore bi ko ngebe ne ba morbe mabe ba karbibi donc zibanya ne bene be ko ay wona be kisabno ana gabende na leku ya diga haya pengai bara pengabe darebe ebi ya diga khedra ka pengabe wutana jembe nafra ningane bo kore dore kamano khedra wuti ne pengabe wuti na jem kisara wa nyara jaw ko ayo kalere Musa na khedra na Musa na jina wo pengabe kebe ana jenembe sunno arrakanata ahiyo sunno arrakanata sunno nyoro hiya ehiyo nzebe ndabaka nzebe ke gwa mangam ay lislam no me ko kebe na never binnom ko kebe na ceforom zogo bunya bazannom ko won penga busuwa jeni o penga banka waddo nyoro sarma bray sunno nyoro hiyo no me ko penga ba dadi tabe en sarma botare na be me ko banka wajembe ko penga ba banka be nyoro wutire na sarma wasa na kwa yo nyintano nafra ningado katana ira hen kambe salahu bene zeko ziye manga ko danye manga ay ko gwa dina bankan ye manga be bito talaharaw ebe nyin nyoro ye manga be ebe manga sona gom mongon jene be jaw ne be zeziba ma ne be min banka be jaw be bito ngonna ya den tama awada nyoro islam ko mene gwana da nyen nyoro gwa ba ka brama ye nyoro puri be ansara on kenta panga uta an nyorba na misuto ngonna na be sarma wusga sona kan nyoro so nafra ningar kana na masobe wahyu ningado kana zirim kermiro hin yono ndroda wahyu so atuna ngonna zane sille dore kama na dozara wado nyuno dore kama be min puri bene wahyu tor kana to brama sahana jibril ro ne zirini wala ma ngonna na ba ilham ana ka waliro no ndro donc kuni zibon tarakure nana wado nyuno min ne berbene nono kwa yo kisab no Musa terebe no awada nyiro islam no honi ka tanire emimino pour dire benado wona letanebe l'islam no ka we kan ko kisobe ha gane donc abr min aw mushawara bankom shawara ban boni amin shawara bakom ay ka o tawhid nya sumenga ben ko ye sunna ne bo awon sugur ban so kam min ngar ko nawad nafsara ba mawke awona yana kan dore maso donc anna mimi bankane awbr bonni garagara temudu sa tonto shaytana awta so ma jaban karane bako bangiro na wo bako go huzano na wo
kayu kao minninga buran taw kao brinyen tarana dendare an wana ko mi hiddo an wana ko kanda cedo an wana ko ta jihado an wana ko na ko diga sunnoma an wana ko diga zunnuma be donc l'islam babe dina be agon taw l'islam babe no buron brinyen tan de l'islam babe mimma ana ganan be taw ko l'islam no men tan kana bahati en leza bawe ibisu minno wosona an gako jabawe ngako jabawe awo gana bar goni baka tanire kawo gwa zoro bako gwa bum buron ne digare l'islam babe donc abakoma a harbama aya zarba ku min karan sobe buron na ganko na bankan na cinta donc bakani wuti ni jinjiwa bako yebba leza abake wuti minninga be zinde wuti ni minninga ba zimbi bake be dorem bake be hotaw bako ziwo yemanga kido jene be turite shetana yo wada suratul bakara no wannan ka burka adama na nawabe ahi malaka ronwa malaka robira mushawara banne awalle ta kai yire don awo hina na naba aw adama na naba cinta tare burana me a hawo bumintuma ai don ka sa ba won dina kuwe kan kokebe ku minni ngata tan yire mingu sibaran dina nobe zama kiri hombe abaka gwade na bai kanyen ta danda a ciwar ka ko don amimi zahin ka kom azada kan koke abakara wuta zibba don wannan nahi nabiya man sallallahu alaihi wasallam ajina wa amruhum shura bainahum lislan no kan koke sobe don nyintantara kan koke na min gako na banka aya banta jinawo nabiya man washawiruhum fil amr minno kwaye fil amr amin da hanya fi amrin minninga mai fil amr minno kwaye kata ne yirewo ba de min bene don asawal ba egowo fa iza azamta fatawakkal ala Allah kawo dembo yuma kalerebe mbawo mimsa dan na wo awuta jeni dan abare non non ciboro non ngodro kata ne yire ayin sababu manga an wodina bi anaka kona banka lebudu bincho sobe don kawo ka dina kanka kan yemanga be kata otan zama muro sukuma je gana betaw muro sukuma je ba gana betaw nahma nyino majlis shura ku yira sura nado ku yira nyentanna dendana henka kon zan non muro hombe ba gana betaw avanta tawso nahma nyino majlis shabab bini zinro kata ne yire wutini zibo za nombro boro ni zibon tarao ne busuna henkare dango gonu ngodro kata ne yire yim milebe ni zibo henkan busuna henka boro kan ne betaw l'islam na zinro na gana betaw kana so donc amima boro sona na tikuma lebe dene ngitare bawe tikuma be kan dendana henka kombe kebe bena mimbi na banka wa hay'at ad-da'wa ay kan dina be o da'wa ban lonlo udina be hesgan lonlo uya padan lonlo besona be gitare gana metaw katani yireo donc muro wo leza taw wala muro wo sukuma taw ku muro wo sukuma taw men da godima gone katani yireo aya hodan dina be makam taw ana hodan dina ma aya zar ana hodan dina makan tale ana dojina mornya busuna kawo mebe donc odda wa min singa buroma ku buroma ra hoda maten kwai ya da mana wuti don na ka zama katani yireo be ahoda adore bakanenki nono kwai wona dan zata kulli silanu na ti kuma kannake ay dina bin yonle aya ba masar aya dina be sura dango aya kanso dango awona na frayirano anana ma wona hen kan kombe l'islam jitanno kanen jesano woke on hozano kanen wazano woke ndunno kanen yirguro woke gobiya ganan gusre kammi hekema wodo jono l'islam no heke kan koki yogo jitanno heke tawa ho na gane ne zeburna heke mai wala minninga tawana ganan ba lena mihinna deta yala misir be jitano bawra misir be gogusuno bawra misir be muro bawra misir be don a cibor kan wazano bawra non gane don ni cibor be yi don nana ma qur'an da jinawo wala tansawul fadla bainakum gokun nan ledre ben bandirawo abaka boro to bono de ledre kun nana bawon sobe abbe sa zui parce que mun nan muro cinta wo gama a gana wo muro wo guri daw parce que mun nan kar miro muro mun nan ziba nyoro muro an gogu suno to gama mun nan gom ngomboro boron jinyin ne hiriso boro ya wo kam minunu ngoma so mino mboro na tan ko redita ledere no ndro kana loro ke dinam nobe abaka to bono de ko gwa kare wuti l'islam baben no kayo ki wi jer min beni donc ki hoka ledere zanu no ndro kuni mimino
amuro banne agugsuno banne ajira zanno kuna wukan dinan ma banne ka ganan tasraba kun bunninga na ciwarka ku bunninga be donc kaza sama donc be l'islam ba na majinawo wa shawiruhum fil amr donc o ciwarka ko onyanta wadanda wa hinka ko ni ko bakaro wutu uzibabe wote mece yo wa ya frayen wadinde biya ha wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin ya frayen Oira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم الصلاة والسلام على سيد البشر محمد بن عبد الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusu barka da yogu no lebo munna lebo re tekkani munna barka da tekka munna barka da regew unni maye ubolen ye waka munna nabiya man sallallahu alaihi wasallam begew uya da wodan no woni intare no don munna nima munna boleni o yewna kanko bene assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bijo wo morbo barkada wo kan sama be wo barkada yo ko agoran tawan le rabni donc wa gana na muti bara mun min ka le raman ngaba me khairul umur mba yana usigana basom so me ka ga ko ba be won hoda ma be wo ko rutinna godin biya na wuta na hodan diga me rubu ya bana moye ka wa yire wo mi baro yo ka ban nafa bambe ku mer bankina be wo ru wutu na wuta wo hodo diga ku mer bana mo nga place kara montani mo ga mo ku boro yi wo hodar ro no be sin mo fi ga kun na ma awai lu ji be mer baro abam marwa na fara ba me ke be ay mimbra lurumbe mo ko mer bankina wo bram baro min pakadai ma wanyo tawaka gobanu amukar mirim kunya bana mo hoya balla e bo hoya balla wo hoya balla wo kwai wo ko nyinta nana gobiya hoya balla baka bitun tore lonlo e be ya loli ni taw e be jirati donc kontu mir ban kana wo am ngaba ne rabe ko mir ba so ko mo mir ba se ke mangam ko bonna kwai una bangabe burgosni ma horbe burgusni sarakare yi sababu anu ga ko go turka wonna min ko go yin tan wonna min linki so tembiya agana na lo agana mra sanjire moro ka mir bakan wo kana ko uti ku cenna dita kwa ulni la kana moro ka mir bana amiba min jan wo karo ibi adiga wonna na dago han ko ka ma dora na hibi madina do na hi tuntore zan no mboros wonna sun wara baro kaman ko tuntore zan kwa ku mir ba amr nyoro kan go bala mir ba manga bana nyoro min ka tabre nyoro kare bo kide gumana nyare wonna me ba dun ma amr bin nafra bare an yi sababu bi sarakare muradan la zibe manga bare muradan la ma an gumanye ba ma abre bi zibe manga dan la abra nyare bo bunyama bana su gumana nyare lebina kula harawo ai ebida mai hewe na mai shaka sura na yi matale unnan doro makambe me moro me ba ka ba be ngo talik so e me ba nu mo ku yezi zenga moro me ba ma be bon wona sora me moro me ba ka ko ba kambo ale kare ba al ikhlas bi dina bi iba fiu munna ya dinta ho hokon na madina kwai uso ho nabiya ba baba mona do ka gemande hokon mu dinan bi munna ho nabiya ma ho baba le malaika ho baba le
zina ho ba balle goso ho ba balle wali ho ba balle ba kan nan wannan wadi bana ma ikhlas ya dare wannan ho ba kai ya da ya bin niyam ke be dabe e ho van se na kuma kan wannan ke ya bin niyam no ke ba be be ya bin wannan bashi bana ma ikhlas e ba kai le kusi e be le kusi no be ai ku gwana kusin ya hiremu ma kumon kan zibi mo ba wanya ni ro no in kwa wo ya le kusire me le kusire nwa be mo wasi o ku gwana kusin be turi ke be le kusire yin kina be ikhlas ba ko ikhlas ba so mun na mishi muru me ba le kare ka ba kan ba kan wa kunna wa me na do hokun na madina kwa war ba kore no ya wa zafa dare wa la sadare me hinna ai o diga buti zafa na o je kora wada wa kana biya ma ha ya na don biya da wa na kan wuso me he wana ona da wa kana biya ma ya na sina me boy ka usire ya bera je ne biya wannan gwa ganda bera boy ka usire wala wuso ho be wona ba wa kausu amaka ya kan nan wuso ma o ba kan biya ma jelle o ya ko da uni ba hiya wannan kana nabiya ma ko wani yana dan kwa kan asinna afsiri kan ikhlas bi atarna riziki na ban kwai ku ya darenwu ku lekuserenwu ku zakaborenwu ku hajibarenwu ku zurkurunwu ko kunna hema ibadan zuren kwai e kawso su a ohon wannan nabiya ma habkan larabe ku nabiya wai mene gancin ta na ke gancin ta ka we be gancin ta na we e be gancin ta nabiya ma azure bin bi e be dondo kanam bunni ngabe izu me e zure se kan nabiya ma we nabiya ma adundo zure mun nan na duwo dondon ne wannan gina wa abdullah wala tushriku bihi shay ka zungunna wa din ta ba kan honan wannan ma e ba yin qur'an no wannan na ha gina ka zu wa abdullah wa abdul zagarai ka zungun wannan ka zu zagarai abudu bum an nasfan wudu wannan na burnas budon qur'an aw ne san zungwa na ndaw ayi menan qur'an no wannan ina atiullah wa atiul ka zungun wannan dondo ka zu nabiya ma dondo kamane ko dina wi mangabe mo kan ko kwai ko dina wi mangabe sai dina ziba kwai anyi fiu wannan ho wannan ya dinda ho bana wannan gina hadisi kursi no ya ana agna shuraka an shirk wannan wawo ga mangan kan zekura ni zibabi zekura ni zibabi so wawo ga mangan abu zekura ni zibano ugwa wannan da ziba ana yana burgwa ban kana dawo han wannan wawo ziba ziba kana ganna kawo be ugwa ni yasa wawo hom ana yan gwa ban ni yasa na nawo man ba wo ziba kan ziba donc ale kare ko morba sura ba kan wo ko be ikhlas moro mungo ndebo mu ikhlas na ndebo mu nar ma nyunna nyiban zanwo ndebo mu na mi ko ikhlas wo mo na do e mena do ko bona ma ikhlas ko ikhlas ku yaro kina da me kausu ade ke lepse kausu ade ke zakabore kausu ade Quran kan da kina bam ke kausu ade nyuno no bantar kan wale ne riyana danna kaya badar ya kan Quran maka wana kan da maka kausu de yebe abare bin niye ko na himma a ebe lerinta zagara wai a Quran du siraba na ne bin niye ke do wallahi be kan shaitan kan su wannan baba biya kan wannan nabi ya magina woni a go ka Quran taw go ka Quran on dro ke be diga Madina be zibe be lezan no ganda ro me go ka Quran on dro nen sanson shebe yon ya hannaman mo kan go oza dina zibe ganda zan non de ale karebe al alim go ka wannan dina do an zibe karnda musu anana mahiyabe al mujahid fi sabilillah waka yarba wannan dina no hatta tulba namiya boya awdo daraja te kande anana makakobe al munfik fi sabilillah waka arzakasa anan nafa ban wannan dina za wannan arzaka kau arzakansa an nafa banso an jihar yarba
ana da dina zanno ha am misillo do an kana kero mun na gina aba hureta ya a aba hureta go ka ko non ndiro ni lekara nan bibuti no ne do bam mun na gina kabur dore zaba ne bo dore zaba ne mun na gina mo dore kai bo boy ba dore no agina amo zangon nan mo be dore rinka dore kai kamo be mo hinka go mo karnda hinka go mo wazuba go mo tafsir ba go mun na gina mare ba den tere bi zibba me bi niya bi mo mun na min tube zibba be woni kan zimma mo jide a hebe kunna hema alim kunna hema dore za bo duniya zan no so ya hema dore za e bi zimma kar mun na gina nan tana na zagin nan na ba zagin a wani burbusu zabu a mo arzaka kai boye ba arzaka no usu zabu gina sira no mo arzaka kai kama mo sama nafra be mun nan dinam za mi sillo do kanda kero do min dan wannan dinam ha min da kiki zan mun nan gina kazzabta mare ba salam emna ga nan ko aibe ba mi bi niya bi kuna han wai be ga wai niya bebe bo mo mun nan min tu bin ga mun mai e ba ga mu de ter mi bi niya mo mun nan min tu be malaikar kun kan duniya na boro gina kazzabta mare ba den ter bi zibba mi bi niya mun nan min tu be mun nan wannan gangwa na gwana na moro na burgi har ya bar zibin wannan gina haya mu dinam na boye ba a gina mo yarbe mun nan dinam no min tunto za ta kam ngoze ni tulu na mu mi yabo mun nan da ba wannan gina salam in yi bi se mo zabra dintin me a take ben yarba me bi niya bi kunna hima gungu e bi lenta kunna bi gwayar ba din da goga bi niya bi niya yarba be mun no ene kamo wannan ma ene kan yesu na mu to bi ne kam wannan gina na tagwana ran nan na goga koro ma wannan nibiya ma gina ba hureta ayi ba hureta go ka koro nun duron wannan nan san shab yore ne kina am karam go o zarse mo non hoda min da makane ko de ko dore zane min ngam ma le kare dore zane diga be dore be wannan min tunna dore ke na hen kambe usu min tunna ya ba kimna dango ombe usu min tunna dina min kimna tasara ba wannan min tunna ko wannan min tumbe be na ikhlas me ka ta usu min tube ne to ikhlas ba ko ikhlas ba so wannan mi zibe bisiri bala mun kibin zibe kun wannan nasibi sarta ka kun wannan mo ka zibe nan yi usu de ba da usu ba de za bala man bare za hona wannan ma za zibe bisiri aka ko ba ke rebe kibi zibe bin yi amba nabiya ma borom ka kuna be sarta ka kuna na kare ne woji bar woji ikhlas be bangor ba to rawono awo godin biya na to ana dina bugo wannan kan miru no ko ni yaab dan gom liman no mo mun e huni ngai yem wo le za bab no be a mo de bon we ba ka woji ba bin bi mun na min to be ban karane o karbi kare kin wo lehir ka kan na bak ka ya da wombe e be yila alhamdulillah ga dindi ana zir fain ana bon sorab sana gana zir kanda kana bon garagara kwa ya ho nyoma la alhamdu bamma min tubi kebe manga gutiki alhamdu ba we alhamdulillah tanu udiga lena do de jenke bo go le aya ga dindimbi kebe wuti kanna nya ko nda jaw so kai gama kebe do hakika do gisa no ya alhamdulillah ke butel ibo ke taru wa mo gusir kama yorde wolle goko na kan wolle unji bugu sum e baka wuzuwe mji wannan min tube e baka kanna ka gargara waya gore damma wa wonya kanya dama bara qur'an man ngai lir gore dama qur'an man wannan nabi amadun do be bakona yibe mbede e baka setan bu bara bawon bo so wo bu lir gore damma ya no bakona yini la wannan nabi ama ho woni a ko baka na lir gore dama qur'an kan na bare ne aba waji zan balle zata ko no leri gwerdama me ko ananya an gargara ko baba gwargware bunninga ko bu wusiga nyan ko ndage so kunyi buksu ikhlas banna murbana me baka woko o cem o taliki mu wobi jina mu yoko ana yana nan ma murbana he wombe aljina asab awu sugur badinam no kebe dina bin yi mangabe sai sugur kai ba sugun ni wallahi bi dina bi bala hosibe wonna na sa ana da nabiya maro ha suguru wonna na kanwo en yen no lono kwa wonna ko ni
na ko zibe balla ko gwa ba sugunni abadamma a harzana wa man wa ba allo kanan yani ko be abadama ni ti kuma sa kuma lahu zamanin ti bara saba ba zama balla kebe adun don mangane ayin balla nabi yamma ngamma ayin balla bi yere ayin balla bi yen so ba wa gamman da ayana ni sun so ana yam mir ba danga be ma kebe sugur baba qur'ana ka waya kana bare nabi am ta kaya dawa ba ci foro jibi ebe yire nan le karan nabi am sun so me kunya sun so be e bambre men dare in nabi am kunya sun so na annomango ambur mir ba danga ningam ai wata wana dawa bure bara kebe sun so be ne gba sun so ya dawa da gino dawa ba da gino kamante mu do kan le bi zibe so mun na mintu kun na mintu ni jibban ma kore ka nabi yen kwai wo musu be kan wannan nabi man woso an suguru ba an wodina ba ana dundu sabrore buron dina ba an tulbam lik wo ma ko leta ko ho be yemanga ko wutika na ko botin so ko suguru zan bara duniya saba baba ne musaka duniya aya mimbiyo tenni ngaw jenno yebe kore tenni ngaw ebe wusu ya de na wusu ba de ni haya awana ba jenno nya kemi sugur ba isibne re kanya ki isiba dagi tenni ngaw ebe lanno mo zogo be manga ebe ke wusu nganguna lailon taw kebe ke wonna hen kane ki wusu dina kala ba ma o ya ho ebe ya ho mera o dan ya dinu kane mure kusuguru be na lona ro mandu kana mandu haya kana na dajin abe nara me wonna ngo ta lenta ma kirin go teju jo je bala yirgum ana doy hokan dore no ba ka do ba yera na he une kana la haro so be hebin li la haro yirgu ambaye yirgu ni me ambaye be yebe wala ka do yera na he une kana ya ba ka do kebe ke wonna ndina hinkam wala ba yera na ha aw kare ka yaro ya ko gwantara da yawana yana musigan budurnyo kana go kwai woye kana go kwai woye wonna ho ma kergo so bisaka me ku musigan borba biya ka go kun hon kutino na ngare wala haramin kunna misrabe kama go ya ballo ko yutunton o gen suguru mbaran ko mana here sunna zenuro unyi bon wonna no suguru sunna zenuro unyi bon wonna no suguru da an go zo go man ngo bro do tori ngobro zoro tori wobro gogu sire guri damwe won suguru yina wa ko eben balle ge dajo en balle ge zijo iya gun we brinya sirezi amaka kunya zamma ngaye zehinki ma papa nyino na zehinki ma papa we binyiro ono karan ye nyo derema wallahi ka wuti hinge mina mano abanan zozo asunna gwa kuma ni hinge me go mizi anno makan kan yaba ko mbo kambura howo tem do kan lara hanara nyina de me ka gugan ke me ke wo bi abana hela awaya mi ba ma me abuna ai la bonzi babara o man bay o wokui o sararo be banna bitero ko buroto mannam ya bo dina ko buroto ko bidar wo zereto ko munna mba de kuzu munna nabiya masunna bo wala na kan wo bro do oto e be daw ke bente ya be siba ka be lai e tare nay munna we tai nabiya we tai e be daw we benta munna ne na nyin kongo ge nabiya e da be na nyin kongo ke be ta e be dasse sawno ba munna nan ke be ta be si be dasse sawno ba munna nabiya o gwata lahara ana dasa duniya wana sawno ba munna ne ya kan nabiya ma ya ana sawno ba islam ba dinabiya ka ta lahara ba le nan e be daw na ndam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ana ga ni zunna ndaw ke bisika na ndaro za kama woya ballo sunna zenuro usugur ba kan wo babaro kan na doy usugur ba kan wo lanu gusno kan na doy ko gwana doy ke ben sugur yi zibe tare ko ko mer ba kan ko manga gota e manga ban burunda ke wo israhil ke be ke dadun dobe akan ke be ke lare dun doka hudini ke be ke zedun dobe akam ke be ke nyena dun doka hudini zedun doba sagenta manga gotare nano manga ba burunda nano e manga ba gwa gota e boke wo israhil kaman kun na heran wobro zoro guri dan wobro do guri don usie karan yinwa usie karab yi wozu ko gwan suguri so dinam no we sensan ba fi ga bi meri ba bunya bon wen yesire
keben suguri dinam nawe ebe da kan wannan dina fahama be wallahi mir ba ma iya boy korko bara sugur ba donc sugur no mi bankale sugur be ben wo dina bankale o don wannan nabi ma sugur ba dinam no de karanta wannan bani ngo hoda an gukuru nyono gongo kuma za godin da ko za budu gongo kuma za ka ta wannan karaba abawu ana gon sugur ba ya dare na ke furdawa na ana yunde an yi hirsa kan muku ku putu putu ba ka bu ku raya no an wai ka wutan jirala Allahu akbar wannan jibanda ma na yin sau ka diga ne yawan ma naru wonyore na hin kan won ko ku ne biya ma gange sallam wallahi sai won ya fallo su wo ku ne biya ma gange sadin dirim an be yundu mo kare bu bure de me en ho kare bo burada gure na gure kun yudu mo kay burada annabi ya ho dina tinna bara da sarakan le kun donc mun nan sun raba roha gen yana na ma be haya mor be me ba nyam mor be alo a go ka dore ma ke billata ki dina yin man habe dina budanda ditan dunyan burwara kon men sunna men hobe o gwa yum sunna fahama ba ku gwa usida an lensa ho ka sunna fahama be kayen tan kan bikki amanga bada mango sara bade ana ka wona aba ta sadinda sai na boka jube wanga su dina ga doraka me ya ba kan dora kan na ko kwa yagun kan na ban ne ku durnya kan dambe ko ba wo hir kan nam da diplom za ba a ken duktura wa ba da mana bigir ba bando me ga su islam babu kwa mare me wo ko nyen tan ditana karmiro mun wale ba kan nam karmiro mun wale ba kan nam makine mo bru gwa ba me bande karmiro mun wale ba kan nam wallahi le ba bara muri na mo kan ko kwai ko buzun zo jew den nga wo masar ba nyambo wona do riya me hindi za ko yo bombo mo bombo wona mbo kan nabiya man ya rabbi kur rabbi zidni ilma wona gina nabiya man ya amo nabiya ma akimoya mo wona mbriya kon dore de ella e mbo ka karmini bi go balla karmini mi yebe go yi karmi ebebiri kama hindi zago kan yebe dore be adala ina wanke bidina be mamman ana gabini ina wanke gobri ina wanke gobri kidina za hen kan ne ebe dore mo ka do mo hona so min kwere mburo kirim ko mbene kebe kan biro turgo lin kyawe asebini ye boye bisibdinda mbere be sura bare mbere be sura manga bankwa sebini ye boye balo iye bisinda kambo ko wona abra gasre minu ane bo kore mo wa dore ni kuma tunto ko be dore dalla bisida no nyanta be ya wo hana ni kina nyantan zantam kina nan kan dabbai kana mun tuli bable ko ma kaman wo krimbiro wo mo le ba dore mai abri ye go ko na kan ba buro le ba ma de ho ba wa nyodo dole la go ko dore nyodo ya muri ya dole rawa limano ya dole rawa be ka mo le ba ho nyodo do ba le ba ma ya ese brabe ona mango wan kan te zarbada mo ho dere no mo ko bra wona mango woni kan te zarba ko gwa ho nyodo dobe wallahi sin ba ibn ba mar gara jaw go mo kana don o zagar kan ga hona riya no ho ngam me ko wo misir na suna misir na kon darsu kintana kai sana ba ya to mu darsu kintai ko kona karmbi darsu kintai karmbiro mo ngo mo sakon ba kan amakara mu dore be ben wodi na bankare ko dore bura bawi wonu wo ka worin yim awo wonu wo ko bunzu bunna biya ziba ka war kuma amma ngaba bar don kana ba ngaba kana ya boye kaji mo yibu bani gelo be ko hormo bunna biya o yo buru wo kana bare kama ko do go ta wa girawa bara yibu be buru mi war kuma na ko kara ya gafu biye ba ku bukuri gafu biya san wazu bane kona fere kara ya gafu biye ba ko gafu fabrika nya Nigeria na ma sana da go biyo an na fere kare don biye kana na fere kamir ba kara ya gafu biye shari'a ana sana ba dina na kango wannan mo yiru ba ne me yiru ba ne ka lawara bo na biya
yigu ba do awo isigo sire ba awo bo sawra awo bo sawtina wa madama ko wono tunto kan dore ko kam ke ay agota na line ko tobi lo de ngongo wa abunya bana yana lera be le sabaka e benda banka e gako ihu kunne du ilarma e kin nabiya mahaba dinda buga fuwe wowe wala mare na bare munna mito mare na bare wallahi ya bare nabiya mahaba ambe ni nabiya mahaba be bara e bena bakan dore zibe kan bakan dore ko kwa babon wannan hobre abon wannan nabiya mahaba aye bana ore amma murba he woddi tana da kitirim nyannam burunda bam woka min wunni zedam kebin kitinar ba daka na zekan na kamera be ma tuli ban be bo nyono wa balla ka ka sara kan na ne bisa ne be nyono wa balla gelo mo ma benna mo na hawdo de me mo bu le kan mo bu buru balla ni zaman gota ana tukina ak mo bodina no ka balo ka gota ababanka ko ya lo mo borom bombe zewna ya kama na onye ne be mo ndo min te kam be kay mo ngumu lay dina na mo baturi more kebe ya gusigan wannan na dina na sana ga ko kan nabiya wa hauka ebe to salam me bi jibe bon bokor kan nabiya kon dure wukas bara dunya na kebe minninga ba ana jam sara ba kai woke kai wudure kore jabe e wodinim ba ni korhiya men wala harawe kebe ya likuri bon babe kebe ki woke minu izeda ma webi ki dure sodaw ki izeda be e wobuna kwa we na dure ne sodaw nangina yawma ya'addu zalim ala yadayhi ala harab damin birza ko wannan hin kana na gu nugusu din ba hin kana na gu a sai man barem kaya le kula harab a wusbuna na ti kuma sana dore sodawa na wuka minon jeda har karaka yi kelo yaqulu ya laitani ittakhadtu ma rasul sabila ina aga yaqulu amrahiya ya laitani akatu amu harkara ayam nyamru wa mulla ittakhadtu ma rasul akatu ka domoya mo yin sunna gwara ka domoya mo bum bidiyam no annabi ya mazab nya suma bara wallahi ki dina bambe tan la haraw nabi ya sunna be ne ba na arda munna me bande ya laitani aya bugo tan tanwa mo robi ya wailata akatu amo harkara lam attakhidh fulanan khalila ka domobe mo zagaranya suran mabam muri mo banya sum mabam gwas fagal adallani an zikr bala e mo nyam ammo bu sunnam no e mo nyam e bide zawe hen kamo e dina vomi hen kamo mo na bambur men harkara na arno le ko on to bra kamra na bank mala haroya ko sura ko ngob sawra wo bokko jaw bo jarage kama moro utunto karmiro woni bo wonna ko kanda ba min pakda wo kanda ba min pakda be ko wonna na wo wodi na biya da be laare na e be nyen nyoro no mo e be ho mo e be kanda bande ke bi le kula haro din biye ajjen e be jen kan ko wonna lew an la kare e be balaw dina be mo re na mbor boy mara ne bi nyogo suna kine ke be na do zinki ballo bon talay me dita na wala no ye mo robe na woni iye mo aba dore ni na kan dore ma me wo go yaro gwa yar ka yidi ta biya ba ku na da kan da wa karam moro yi wona moro tun be ba moro e ba ga moro he bara ma konon de unyi bo mun nan ungu siga dore ka ne wo gusiga dore ka ne cha ko le ta kan mangabe wallahi ko gusiga ko ona dunya min won biskama ko me wo motel lo non kan wo loro non ko pai ko karabiya sibi kebe motel bi sibi ebe motel sideni e to me wuti kem ebe la kare chance na ton gisan karan ton ela e jeri nara ka i mo ni motel to me wuti kem kebe ya kem ko menanzan ko gisan karan be zaro e ko yin namulla kebe ya sibiya ebe motel sideni la sebe la kare chance karan na ton no mo ya to do man karon na zare motel ba ya balo aya zarba me ese ko monter du zarba ya e du mi monter lo karmana ka zarba e be dama ya monter ida ida ma yide me ke ya le kula harawa ya e be bi yiru ba na ka bi dina bi yema ngaya kan na ku dina ba zarba la harawa e dina ba mu yemo na da kama wo monter lo wa ande da wodi bara tambiye go biye ya tonton mure ka buran ba dan kirkirkin be ga te ta mikirisi
e mo tere ba ni ngena dere bra ho ba bare e ba ka am na ba me de gelo o dina be azar baran do mbugu ma mu e bo ke buti bitam murzi ala gelo tun to rezan o mbros mun nan sumara baro ha e ko yerembe e mirba ayo ba ben ko ayo ba na fa ben tawso mo yire srano mawdu ni ngakumur ba wombe mo kana ko kay udu wo hoda mo diga udu wa ko mo o hoda mo diga ale karba awonu zure kubo mun na ya denta e ba ko ni van no sawro ngwar akan go jibe ke ayin sababa go jibe za anana mahiya be awon sugurba kudina ban bokanta sugurba we dina tare sugurba wo dina tare meke ya o den za den larinyi anyem ka yi lumu ngo dawo ya nyiba tindo na do awo zama be ngo birnaum a birnawre ngo manga dogo mik na banna abako ngo on ka bite ba bite na amman bare a gurin na damwa na yanda rangi wo dai da ban kan makan yewo awala na kan yebe kan wo si ya birzana Allah ngo ka sinkini mun do ngo si wa tan yi sbije kaya bu so yisi mun ku suguru be na gogora sai dina suguru wala mor bana anana mahiya be a won suguru ba ku dina banta won suguru ba dina kokoro ya zabra gandara kikiriya zabra be sunna ne mure kayan wan kai de sunna be ya sormambe kebin bidiya no be misi wa je kare wuti wo se ne banda banka gako ihu kunna du ilarama be adore ni shinu no wallahi ke min suguru ya go kara koro no huro boda ala na wa maka ba suguru min go kara koro am benda zera benda wodro anayan do mayi de aya wana bono mo logo bala budu ban de bino na budu balla daban na kabara ban zaman na kabara bare awon suguri ana yana wusiga a jinga muguru khasira dunya wal akhirah aw dudunyo ana yana dulaha wadhalika huwa al khusran al mubin kun duri harkara eben mun nan dina biye israb yi edu israb na ndana yana ka eben israb tu kun duri lahara na duri tek la boy bonane usuguru bawo kaman ko tun to kan suguru ke kun nan so rabo dina biye ananya mbol makere morbo wono to kan dore ke kullune me ke to kan dore kamake lano kandawe ka to udiga lano kandawe kunyibe wonna na udiga lano kandamba lano ya tong me ngona kandawe yawra ba amaka kandawe yawra ke bidiga lera wacce zoro mo bena banizim ebe amo zangu nan mo ba banni mo ba leni lubu za zakayaba wonna na haya kamangi zoro ka ebe amo zangu na mo ba kare lumna dundu ana tonto an kikiloban zorzoro arka ana gin laharo ebena gembo so kun wannan no kala kada in kai dinin fin kabla muri la kada na da anya wala yin mangara em mu won we babe ben babai em mu won ke be babe em wo mu wannan biya fara bare kama kun yi ban wannan no daga lano kandamba wol mu ro so ko yo bawa balo won mu ngono bobo lano kanda kunturulle abako lano to woye kanda bare ye kan samaroni nyorom kullano ya tikuman kanda bangwa yarba bomboy awbadaran kanda matana alhal karana ne awaya do sarna bare ba kun dora karoba ambutu wasini kumun nana do madama na mongo zana ba mintu e kaya an minu sal singawo ma ba kun lu doktorantam kawtu awan lano kan samabe awaya do sarana bare ne ba kun doktorantam mun ko no hono jere kama kan samaro limano uto ko lano kan da organize wo zibe ni na siwo e ba ko yo kurkawi e be gwani ko lo zin ni min sobe ni ban wonna na e be da fatiha kar alhamdulillah manga ke ben yire manga ba pore da ne be eni manga ban burunda wallahi ye na re boy alhamdulillah kan da walloji me burunda ba na ko tana ane boy wake zoro kan lo kana kan da ya rawa me be wallahi e se bonna hen kala be dina wale bonna hen kala be lumma ka azaraka buko ni tan kala no ke ya la hara ko luka so azana kan gaso azana an pakara ba mama ese be mangana be ga sunara munna sun wara baro ha so zalaro ya fara bare su koroma bon waya gan nin kina insha Allah khairul umur kalla dalla wala miman
an poda na jam sarawa be akane ko godal taw tarbi jida murma do sobe waya barka dan yo yo usul roba yo usul mun ngin taw karo kwai ko burwa ma ana jam sarawa usul daro hawanya so usul ana jam sarawa sobe usul kan go kunta o kan ne tubra wo bono da biya makina man taba Allah alaihi baka tubra bana zallatu muna za tubra sai usul kare tubra banno ku tubra so wannan tubra sai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukumuru na kaunya la karonta kunna ngo waka la karonta nan mare kunna na zuwa kunna Bismillahirrahmanirrahim. Wo dai dai la kadare wa kana la kusira zinam shita sawali we yalla ayadama be kusige la kabamra wa kana la kusira zinam munni ngado kanya la kusira wo be adomin so da ko na kusam la kusira bi cille jawbe ayadama na kusige bena wallahu subhanahu wa ta'ala alam moro mir barabe mon nabiyama jana alayhi salatu wassalam man sama ramadana thumma ittabahu sittan min shawwal goni ngado ka le kusire mum ko se be jawbe andomen sadana ma am shawwal no akanne be zabana e dora jelle be zabale ko se ame moro na hena nyongo kebe lakusire mumil lakuse be jawbe aleta ka hawo e ko se kwai iba kare do man so dem nama bora yiran jonongo ko zentebe da be zimbe na kankana kulle gota keba kare se tasawali ko se bena ben jinjene den tirmaso parce que boro wonyo dellu nu wonna yire adillatul aqliya mbe bene ho adallumbe boro jonongo sita shawali be nyam mundenin be don bukar ko za na kotere a kotere ko ben nyambe kamane ko don so da ko se zimbe tembe yogo mun buri denin bitor donc e be ko se boroge amanga waloge donc e be zimbe e be yawra biti kuma hiya kwaye bonu waye manso mi amanga ban no ko be ambe dalu sanawo wonyo bun baza wonyo lewru ma annoko donc zimbi yawra bakana kulle gota be ki bakre dom so de semka donc be goranta wonno ko Allah subhanahu wa ta'ala alam ena be dore kama ko ya sura ba wo fe be ka dore kama ki bo solution wala yere awna ka wo ko ani ay mo ngade lawede yona da nyaka ina ya dore kama be ya bo no ka dore ma zabo wona ya hin ka wona ko kan dore ma ay su ka sha bismillahir rahmanir rahim murbe njirongo la kabe ngo ka dore ma usu ka dore ma l'islam ba biya kama soko ka dore ma bo sura ka barawo ko ay wona zakara wona yire don o kan dore ma bena la kaben nado alhamdulillah kebe diga wannan sungra ba dita wannan duniya ba yor yor kanda bano ko biya nyile biya so muna na yambore sababu ronun woni atana yirewo emur manga bare majinjani ne kanda ziwa bare majinjani anodore ka ron bare majinjani ko wutu kan horo maka dan wannan yada mabe wo bo koron dore mai anana masobe ko ko on tawbe biya diga cha gwa taw annabille ko fatiha bina dozure biya diga gwa taw fatiha don kebe ko fatiha be don manga sura ko na nyango be in ya dana be bina dozure gwa taw be do annabille kibin no hiyo non do gota kalere yasraba kan hinya sura ke mo gasu yabo bo mo ngama bagebe gwa taw na do so don ana dinarebe
bu so hima yana wa fawqa kulli zi ilmin alim dore zabiya ke ben tambiya diga manta tawani ho buro wonna non ko ay ho buro no dan sarasara no ko gwa wutena niesa anyana mo lentama hoka ne dina no be kuma do walla kadan wonna yada masha Allah e be koron gwama ana dinde meni wonna nan be zabati biya kanyina fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun ku yana wore ahli dhikr zan way bawe usuba hirajina won la kadai kawna la kadabe dan tannawo kadan wonna yada ma kon uniya sa o decision sa ay utu jim o woti modiga munna kana nana wannan sun raba alhamdulillah ko ya mini bina wan kana dinderi bi hadiga wannan na ba ma yor kana doy a wutirana kama wala ka dindebe bi hadiga gwamnati be buro so ana kuna so amma gwamnati na betta so nizinzir antulon tana le utu bala o menyadam bon mona yira an ko sobe katani yire o dina blesa no wokona be ko boro ko yeso atinti kuma haya bon sura biya ba wonna ko yanya sunan no mushawara ba wonyanta o bar kuma wa hoka ko diga o ka karmi ninga ma faji daraja biya dan gobiya na fatiha ba ko diga fatiha barakin la jaw barabin nas ba no diga bikin la jaw usura kan na bidan wadiga kaya le kun nifo ninga do ko gani da me yadam ma umba wusa kalere o gasu yabe nobo yasra bare bandi ko gata uruku ban kanda bandi ke bota uruku kanda bandi ke bita sujudu kanda bandi ke bota sujudu nyanta ke iyata sujudu dembo be bire hobe do kanda bandi nono kana loro ke karmbi yena dina wonan kana nyaw antul matana sir ben ya hema kwa abri yere gafro ka chema dango ki wuti la qur'ani ko boro zono won sobe boro wo gama so boro tajabe do so amma murba hebe kuraza warbane kan wutini jinlebke da wannan yemino be insha Allah ta'ala sai baro mai yore ko zid imam bi ayli وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. wannan barkar yau wannan barkar da jawo wannan ne maka malanke wayayen hakana da yin gurza Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana har ran oke kan goka ta samu rasulun tulwa ta dina shakan hidda bijaw so alhamdulillah wannan barkar da jawo o kan sambo barkada wani ngari kun ya wannan ya daraha alo banka iya da na zanga na kwayo zangar no ndruna bankai e duniya buru re wanyo ne illa hara tare wanyo ne agar kuna zarba e yire manga wanyo don kuma ko tonto daga na hewonna min koyo muslimin kuna banka fa na yi manga e duniya yin tare manga e illa hara tare su alhamdulillah manga don wannan hirayar su ne karan wannan ya jiba ba ma yor so wannan ya kan wuji baro kwai wo hiri kuna nasru buji wo ko ba kai wannan ya dinta jiba gotango a porengo a bongo ko an yi wannan ya dinta min to bani yor o ba ya ti kuma kanka ba ai jiba ne baro wannan le ba don bono be won barka da yowo so hirayar su ne karan wannan yin doreb danla wannan kan so wonye kalmbiro amma ya hebe kalmbiro woni udina mimbe o bara tarsa ko ya da nan yimanga o bara tarsa o dina ziboro antan yire wala ga ko magwamba banno kam yire bro hubo ayimanga bolem wono kamma kana yuma bolem makko kana yuma bolem kwai donc wannan shawara manga ba mo kwai go ka yana ga sam burso ka ba torkama ya da nana ya hen kara wannan ware sin ba fi ga wannan ware ne wannan dina ware ne dina mun ga sura zeren so ki do ju kan yi manga kara yi bolem wannan kara yi ma so wannan ya sun kan gobi yawo
ushe bongo biyan lafiya na bince so kan lafiya ke na bona kawana ushe barka dan wona isi baro ma yoryo wona hilo su bare la woni ngoro kam yen sababu am yen hirwo an wodi rew zaba be wona tamban lato su lafiya barka za kare mu wona yin dare barka dan mu ushe kan so ay sawo ni wodon doren tinawo ni wo bu mu sila wona tawo mu ha ta kwai sina maro so kwai wona bongo biyan lafiya la bince so kan lafiya ke su doro karo lafiya wannan shi wuta wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh